दोस्तों, शहर उर्दू मालेगांव में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव रियासत महाराष्ट्र का वो शहर जो उर्दू जबान के साथ जीता है और उर्दू पर मर मिटता है। सदियों से उर्दू जबान व अदब का गहवारा है। आईने हिंद, दस्तूर हिंद की शान यहाँ मराठी अंग्रेजी के साथ उर्दू में भी आया है। यहाँ की गलियों, चौराहों, शहराहों तालीमी व तिजारती लिहाज से उर्दू का बोलबाला है। बहरहाल उर्दू की बहार वाले इस शहर में रश के बहारां के उन्वान के साथ पुरजोश तरीके से अदबी त्यौहार मनाया गया। उर्दू का सरोजा जश्न मनाया गया। 31 जनवरी ता 2 फरवरी साल 2025 मालेगांव के AMT कैंपस यानी अंजुमने मोइनुत्तुलबा के इहाते में 3 रोजा उर्दू अदबी व सकाफती त्यौहार बउनवान रश के बहारा मनाया गया। शायर अतफाल, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन, 100 से जायद किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने रश के बहारा का इफ्तिताह किया, जबकि मारूफ आलिम दीन जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकोवा के सदर मौलाना हुज़ैफा उस्तानवी ने इफ्तिताही जलसे की सदारत फरमाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इस तराने के साथ रश के बहारा का आगाज हुआ। वॉइस ऑफ उर्दू की टीम और इस चैनल के रूह रवां सहाफी इम्तियाज खलील की सोच और फिक्र को सलाम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लिहाजा इम्तियाज खलील ने मालेगांव के हर छोटे बड़े को साथ में लेकर, मालेगांव की अदबी, समाजी, तालीमी तंजीमों को साथ लेकर, मालेगांव के तालीमी इदारों को साथ लेकर बड़े पैमाने पर, आला पैमाने पर AMT कैंपस में सरोजा अदबी त्यौहार मनाया। इकतीस जनवरी जुमे की शाम हुई इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शायर अतफाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि मालेगांव के इस जश्न उर्दू रश के बहारा पर पूरा हिंदुस्तान रश करता है। बच्चों में, बड़ों में शेरी व अदबी ज़ौक़ व शौक़ को परवान चढ़ाने की उम्दा कोशिश मालेगांव ने इस अदबी त्यौहार के जरिए अंजाम दी है। हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि बच्चों को बुनियाद बनाकर उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम अंजाम देने की ज़रूरत है। अदब अतफ़ाल पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। बच्चों के अदब से मोहब्बत करना चाहिए, बच्चों के अदब से मोहब्बत करना चाहिए। इम्तियाज खलील साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं कि बच्चों के अदब से मोहब्बत है। देखिए, जामे वहदत की प्यास रखते हैं, जामे वहदत की प्यास रखते हैं और खनात का पास रखते हैं। वो जो बच्चे गरीब हैं हाफिज, सिर्फ अल्लाह की आस रखते हैं। बच्चों के साथ मोहब्बत कीजिए, पढ़ाइए। अब वो दौर है कौम वतन की जान ही बच्चे, मुस्तकबिल की शान ही बच्चे। किसने लगाया मजदूरी पर, बैल नहीं इंसान ही बच्चे। बच्चों को पढ़ाइए। इफ्तिताही जलसे के सदर मौलाना हुज़ैफा उस्तानवी ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में ज़बानें तनज़्ज़ुल का शिकार हो रही हैं। 20वीं और 21वीं सदी के दरमियान कई ज़बानें ख़त्म हो चुकी हैं और कई ज़बानें ख़त्म होने के दहाने पर हैं। मौलाना हुज़ैफा उस्तानवी ने कहा कि माहिरीन लिसानियात के मुताबिक
دنیا کی 7,000 زبانوں میں 5,000 زبانیں ختم ہو جائیں گی. مستقبل میں باقی رہنے والی 2,000 زبانوں میں صرف 12 زبانوں کا غلبہ رہے گا. مولانا وستانوی نے کہا کہ ان 12 زبانوں میں اردو بھی شامل ہے، لہٰذا اردو زندہ و جاوید زبان ہے، ہمیشہ قائم و آباد رہے گی. اردو کے مستقبل کے سلسلے میں ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اردو زبان پر زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. 2050 تک ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ دنیا کی 7,000 زبانوں میں سے تقریباً 5,000 زبانیں ختم ہو جائیں گی اور 2050 تک دنیا کی 12 زبانیں ایسی ہیں جو دنیا پر راج کرے گی. میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان 12 زبانوں میں ہماری اردو زبان ہے. تو دوستو، ڈاکٹر حافظ کرناٹکی اور مولانا حذیفہ وستانوی کے اہم ترین پیغام کے ساتھ شہر مالیگاؤں میں سہ روزہ رشک بہاراں پروگرام کا آغاز ہوا، جو 2 فروری تک مختلف ادبی و ثقافتی پروگراموں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. افتتاحی تقریب کے بعد بیت بازی کا شاندار اہتمام عمل میں آیا. اس بیت بازی میں جدید ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال دیکھنے کو ملا اور تقریباً تمام بچوں کا مظاہرہ قابل دید رہا، جو مالیگاؤں کی اردو زبان سے بے پناہ محبت کا ضامن تھا. بہرحال انگریزی اور علاقائی زبانوں کے غلبے کے درمیان مالیگاؤں شہر اردو کے ساتھ جی رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے اور یہاں کے نونہال اردو کے آغوش میں پل بڑھ رہے ہیں. گزرو جو باغ سے تو دعا مانگتے چلو، گزرو جو باغ سے تو دعا مانگتے چلو، جس میں کھلے ہیں پھول وہ ڈالی ہری رہے. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. چاہتا ہوں کہ 2 منٹ میں صرف آپ کو بتاؤں کہ آج تو یہ بیت بازی کا مقابلہ ہے، لیکن رشک بہاراں اصل میں ہے کیا؟ ہم یہ کلچرل ایونٹس کرنے کے لیے ہم نے کہنا چاہیے رشک بہاراں نہیں کیا، بلکہ ہم اس کے بعد 1 فروری اور 2 فروری کی تاریخوں میں ہم چاہتے ہیں کہ اردو زبان کے حوالے سے 4 اہم موضوعات پہ گفتگو ہو، اور پورے ہندوستان سے بہت اہم لوگوں کو ہم نے اس میں شریک کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے کئی مہمان ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. خاص طور سے پنکج پچوری صاحب. پنکج پچوری این ڈی ٹی وی کے مینیجنگ ایڈیٹر رہے ہیں، اور منموہن سنگھ صاحب جب تک وزیر اعظم تھے آپ ان کے میڈیا ایڈوائزر تھے. انہی کے زمانے میں اردو والوں نے پوری دنیا میں وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ چکر لگایا ہے. میں بہت ممنون ہوں اردو برادری کی جانب سے آپ کا. آپ آئے ہیں صحافت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ میڈیا کا جو بدلتا منظرنامہ ہے اس میں اردو جرنلزم کہاں پہ رہ گئی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے بہت اہم مذاکرہ ہو رہا ہے. مانا چاہیے زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے. واہ 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 واہ. چاہیے کیا سے آپ کو شعر پڑھنا ہے؟ چل رہے بیٹا پڑھیے آپ. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. واہ سے شعر پڑھنا ہے صاحب آپ کو. وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. یہاں سے آپ کو شعر پڑھنا ہے. یارو خطائیں معاف کرو میں نشے میں ہوں، یارو خطائیں معاف کرو میں نشے میں ہوں، شیشے میں میں نشہ میں نشے میں ہوں. نون سے پڑھنا ہے آپ کو. نہیں آتی یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، دیکھیے مگر صاحب جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے یہ شعر پھر سے پڑھنا ہے آپ کو. پھر سے. نشیمن پھونک دو یا سارا گلشن ہی جلا ڈالو، نشیمن پھونک دو یا سارا گلشن ہی جلا ڈالو، پرندے سر چھپانے کے ٹھکانے ڈھونڈ لیتے ہیں. واہ واہ واہ.
यहाँ पर परिंदे एक्शन पढ़िए। आवाज तेरे नाम से एकार साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबा। अपने भी खफा मुझसे है बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उस्ताद ने अच्छा सबक इश्क पढ़ाया, जब इसको भुलाता हूँ तो होता है सिवा याद। बदलने वाले जमाने को खुद बदलते हैं, जमाना खुद को बदलता नहीं किसी के लिए। बाकी है यही एक तो जीने का सहारा, किस तरह करूँ दिल से तेरी याद फरामोश। 3, 2, 1 एक्शन। इतने मायूस तो हालात नहीं है, लोग किस वास्ते घबराए हैं। खुराफात में खो गई, उम्मत हाथ में खो गई। आदमी आदमी से मिलता है दिल, मगर कम किसी से मिलता है। आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो कि खाली जाएगी। अंधेरा है कैसे तेरा खत पढ़ो, लिफाफे में कुछ रोशनी भेज दे। आज क्या बात है तेरे फूल का रंग तेरे भाई दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है। अभी बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए है, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए है। धूप ने गुजारिश की, एक बूंद बारिश की। जिंदगी को संभाल कर रखिए, जिंदगी मौत की अमानत है। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मगज को बाग में जाने न दीजिए हरगिज, नाहक खून बहेगा परवाने का। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। एक्शन। मुंतजिर मेरे सवाल के, मेरे अपने भी कमाल के, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ, क्या मैं अब भी बाकी हूँ, बात मैं ना करूँ तो वो भी नहीं करते। आप आए हो मुझसे मिलने, रुको मैं खुद को बुलाकर आता हूँ। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दिल के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। अब शायराज़ इश्क में गजल लते हुई, लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया। दोना मैं बरसे कृष्णा हवा पर, हजार शुक्र मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। होश वो हवाश वो ताब वो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं एहसान तो गया। एक कमी थी ताजमहल में, हमने तेरी तस्वीर लगा दी। रुख बहुत दास्ता बदलती है पर हकीकत कहाँ बदलती है। जॉन एलिया। ये शेर सुनाए। जब्त करके हंसी को भूल गया, मैं तो उस जख्म ही को भूल गया। 1, 0, 10। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। बहुत सही जवाब।